यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो खिताब भी करेंगे। आपको बराह रास्त मनाज़िर दिखा रहे हैं बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के, जहाँ पर अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अब से कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। हम न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं आप ढाका के मनाजिर, जहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पहुँच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से बात भी करेंगे। आज हल्फबर्दारी की तकरीब होगी और इसके साथ साथ अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुँच गए हैं, हल्फबर्दारी की तकरीब आज होगी और अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे। ये मनाजर आप हम न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुँच गए हैं। हल्फबर्दारी की तकरीब आज होगी, अबूरी हुकूमत का क़याम होगा। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। बांग्लादेश में आज हल्फबर्दारी की तकरीब होगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए हैं। इस वक्त फ़ोटो सेशन चल रहा है और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आपको बताएं कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच चुके हैं, अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं वो, और अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से बात करेंगे और इसके साथ साथ ये मनाजिर आप देख सकते हैं। বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজকে নতুন বিজয় দিবস সৃষ্টি, সেটাকে সামনে রেখে এবং আরো মজবুত করে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। যারা এটা সম্ভব করেছে, যে তরুণ সমাজ, তাদের প্রতি আমি আবার সমস্ত প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তারা আমার কাছে আছে। এরা এই দেশকে রক্ষা করেছে, এই দেশকে নতুনভাবে পুনর্জন্ম দিয়েছে এবং এই পুনর্জন্মে যে বাংলাদেশ পেলাম, সেই বাংলাদেশ যেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলতে পারে, সেটাই হলো আমাদের স্বপ্ন। সেটা আমরা রক্ষা করতে চাই, এগিয়ে যেতে চাই। আজকে আবু সাঈদের কথা মনে পড়ছে আমাদের, যে আবু সাঈদের ছবি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের মনে গেছে। এটা কেউ বলতে পারবে না কি অবশ্যই বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারপরে থেকে কোন যুবক, কোন যুবতী আর হার মানবে সামনে গিয়ে এবং বলছি যতগুলি মারো মারতে পারো আমরা। যার কারণে সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে এবং যার কারণে বাংলাদেশে কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন করবে। এই স্বাধীনতাটা আমাদেরকে রক্ষা করতেই হবে। শুধু রক্ষা করার নয়, এই স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি মানুষের ঘরে পৌঁছতে হবে। তা না হলে স্বাধীনতার কোনো দাম নেই। এই স্বাধীনতাকে পৌঁছানো হলে আমাদের শপথ, আমাদের যে প্রতিজ্ঞা, যে আমাদেরকে এটা করতে হবে, ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে। মানুষ যেন জানে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অর্থ হলো তার নিজের পরিবর্তন।